Wala ta mag-expect nga ni-apil ta og pusta sa administrasyon nga may mo puspos kanato sa perdisyon nga atong gitagamtam karon. Duha ra magid siguro yung nagkontrol kay tan-awon ninyo karon, no? Si Speaker Romualdez murag mao na siya tag-iya sa kwartas gobyerno, laliman mo nang inig bisita niya, no? Bit-bit niya tanang ahensya sa gobyerno. Oh. Unya matod pa ni Mayor Inday, man isa sa mga rason nga nung kana bang wa magitay masayod, no? Kung ano nikalit lang og resign si BP pero kay baluta nga naay mga hinungdan. So hinahinay niyang gibutyag sa katilingban nga isa ning mga rason tungod kay bisan ang kwarta sa DepEd ilahan ang hilabtan. No nga simple ra magid unta ang pagsulbad sa problema sa Department of Education. Kana lang pag-facilitate, pag-enhance sa mga infrastructure or mga equipment para sa mga estudyante kay para mamahimong kana bang makuha ang espiritu para sa quality education. Ang akong tan-aw din klaro na kay actually kana nga information gikan gyud na from the inside source. Pero naa magunay mga internal nga mga discussions dina. So kana nga mga internal scenario gipangita na ni BP para masabtan sa mga tao ug unsay hinungdan nganong di na niya kinahanglan pa nga makig-away dito sa Kongreso. Kay balo siya nga bisan pag-unsaon niya pagtubag ang kanang iyahang mga cross-examiner dili na makontento kay actually ang gusto nila pakaulawan si BP Sara. Sakto to. Wa na makaanto si Congressman Marcolita o si Congressman Ungab. Yung nagtanaw ba nga mura og giyataka na gyud og katungod ang opisina sa Vice Presidente. Kay sukad pa kaniadto, mura ba og out of courtesy nga katong budget sa opisina sa Office of the President and Office of the Vice President, dili na gyud kinahanglan pa nga mo-appear ang head of office unya imong scrutinize. Labi na kay balo siya nga medyo adunay kontrobersiya. No, ang Office of the President bitaw man lagi imbitar si Marcos. Unya ganong ang Office of the Vice President kinahanglan gyud nga patambungon nila si Sara. Ingon si Marcolita, og wala mo'y respeto sa tao nga naglingkod sa opisina sa Office of the Vice President. But you have to respect the office itself. Kay ngano man sa ladder sa gobyerno, bisan pag maingon nga adunay katungod ang tao nga mahibalo, pwede man ninyo na ibutyag. Kaya actually ang trabaho sa Kongreso, pwede nila i-reduce ang budget kung sa ilang tanaw nga justifiable. Nganong kinahanglan pamangyod nga i-scrutinize ang budget sa Office of the Vice President. O makita nimo ang pangutana, dili man related dito sa giplastar niya nga budget, kundi related sa mga issues nga adunay kalimbigitan diya mismo sa kanabang pamulitika. O niya, na-resolve naman na kaniadto. Natubag na sa other venue. Manay isa sa baga hinungdan karon nga naingon si BP Sara nga di nako kinahanglan pa nga mutambong. Naara sa ilaha o ilahag i-consider ang budget or dili. Naay mga istorya nga naingon nga siruhan nato og budget ang Office of the Vice President. Ilahan ang katungod. Pero dili ba na violation sa Constitution? Nga ang isa ka opisina ang Office of the Vice President nga naagyod sa Constitution, wad-an nimo og budget isiro nimo ug unsa imuhang rason. Klaro na gyud ang pamulitika. Manay giingon ako, bisan pag-unsao nato karon, ang dili lang gyud nato masabtan nga niapil man ta og pusta ani nga administrasyon. Ang problema lang karon tungod kay nag-expect unta ta nga bisag dili na lamang gyud pareha kaniadto sa panahon ni Presidente Digong. Kailahan naman ang presidente. Pero wala ta mag-expect nga niapil ta og pusta sa administrasyon nga may mo puspos kanato sa perdisyon nga atong gitagamtam karon. Sa mga katikaran o kisgutanan, kauban, alan si Moa.